अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब ने नया जवाब जमा करा दिया है और इमरान खान साहब के इस जमा करवाए गए जवाब में उन्होंने अपने जो अल्फाज खातून जज से मुताल्लिक कहे थे उनके बारे में ये कहा है कि ये गैर इरादी तौर पर निकले हैं अल्फाज और इन अल्फाज पर उनको अफसोस भी है। इमरान खान साहब ने जवाब में ये भी लिखा कि अपने अल्फाज पर खातून जज से पछतावे का इजहार करने पर भी उनको शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ही है जो हमने प्रोग्राम में पहले भी उठाया था कि इमरान खान साहब को ये अल्फाज इस्तेमाल करने पर शर्मिंदगी तो है, लेकिन इमरान खान साहब ने गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी अभी तक नहीं मांगी। तो ये मुआफ़ी ना मांगने का जो इसके अंदर सामने आ रहा है ये क्यों है, इस पर बात करेंगे। और जो ये नया जवाब जमा करवाया है इमरान खान साहब ने, क्या इस जवाब के बाद ये केस खत्म हो जाएगा या नहीं, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, तोशा खाना रेफरेंस के अंदर भी इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवा दिया है। इमरान खान साहब ने जवाब में दौरान इक़्तिदार जितने भी हासिल करदा तमाम तहाइफ थे उन सब की तफसील फराहम की है और इस तहरीरी जवाब के अंदर जून 2021 तक तोशा खाना से 14 तहाइफ खरीदे गए हैं, इसके बारे में डिटेल लिखी गई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि तोशा खाना का जो नया जवाब, तोशा खाना के अंदर जो इमरान खान साहब ने जवाब जमा करवाया है, क्या ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है या नहीं, क्योंकि इस पर बैरिस्टर अली जफर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ सियासी रेफरेंस है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे फैसलाबाद जलसे की तकरीर पर इमरान खान साहब ने पेशावर जलसे में उसकी वजाहत की है। फौज से मुतालिक जो बयान था उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि इमरान खान साहब जब ये तकरीर कर रहे थे, जब उनका खिताब चल रहा था, पेशावर जलसा चल रहा था, तो उस वक्त यूट्यूब की सर्विसेज मुतासिर हुई थी। ऐसा क्यों है, क्यों इमरान खान साहब की तकरीर नहीं दिखाई जा रही, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस के हवाले से। उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को एक बड़ा रिलीफ मिला है। फैसला सामने आया कि नैब तरमीम के बाद रमज़ान शुगर मिल्स केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे प्रोग्राम में, मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है और दरख्वास्त में अयान अली और परवेज मुशर्रफ साहब का जो केसेस थे उनके फैसले को बुनियाद बनाया गया है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियाँ एक तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन उधर जो सियासी कशीदगी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। उधर डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, इंटर बैंक में रुपए की कदर में मजीद जो है वो कमी आई है, 1 रुपये 8 पैसे की कमी देखी गई है। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। और स्टूडियोज़ में नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तजज़ियाकार अनवर रज़ा साहब। फैसल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूंगी, कहिएगा तौहीन अदालत केस में बार बार सवाल ही उठ रहा है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो गैर मशरूती तौर पर मुआफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं। इमरान खान साहब ने नया जवाब भी जमा करवा दिया है, उस पर उनको अफसोस है कि जिन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे खातून जज से मुतालिक, उन्होंने कहा भी है कि अपने अल्फाज पर खातून जज से पछतावे का इजहार करने पर भी उनको शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब मुआफ़ी कैटेगोरिकली नहीं मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान ने दोबारा आज एक जो मैं देख रहा था न्यूज़ में, क्योंकि हम तो ज़्यादा फ्लड एक्टिविटीज़ में बिजी हैं और इतना हमें मैटर नहीं करता कि इमरान क्या कर रहा है या सियासत क्या कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है इस मुल्क की और लोगों की, उसमें इमरान मैटर नहीं करता, बल्कि फ्लड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है वो उन्होंने एक दफ़ा फिर एक यू टर्न मारा है और अगर एक और दफ़ा उनको मौका देंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, पहले ये होता है इमरान का वतीरा है वो पहले गले पड़ता है, जब उसको पता चलता है कि गले पड़ता है, फिर जब उसको पता चलता है कि कुछ होने वाला है फिर वो पाँव पड़ना शुरू हो जाता है। अब वो घुटनों तक आ गया और बहुत जल्द वो पाँव भी पड़ जाएगा। तो ये चीज़ है, देखें, ये हमेशा यही लोग कहते हैं पीटीआई के लोग कि जी ये देखें इसकी स्लिप ऑफ टंग होती है, और इमरान की तो शाम के बाद इतनी स्लिप ऑफ टंग होती है कि वो उसकी मतलब है कि कौन से जलसे में स्लिप ऑफ टंग नहीं होती। जब वो देखें, जब वो वजीर आजम था, जब वो ईरान गया तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या स्टेटमेंट दी, जब वो अफगानिस्तान गया, जब वजीर आजम था उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या स्टेटमेंट दी, फिर जब वो जो है उतरा सीट से
तो उसने कहा कि इस हुकूमत या इनको हुकूमत देने से बेहतर था कि इस मुल्क पर खुदा न खास्ता एटम बम गिरा दिया जाता, या फिर मुल्क के 3 टुकड़ों की बात करते थे, या मिसाइल टेक्नोलॉजी के न्यूट्रल होने की बात करते थे। क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा इदारों के खिलाफ, चाहे वो इलेक्शन कमीशन था, चाहे वो फौज थी, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे जो भी इदारा है, जो भी कुछ करता है ये कोशिश करता है कि मैं इनको जो है अपने डायलॉगों से, अपनी धमकियों से जो है ऐसा करूंगा कि ये बिल्कुल जो है इसमें जो है मेरे काबू में आ जाएंगे। अब क्योंकि इस मुल्क में सैलाब है और डेफिनेटली पहले तो हम ये कहते थे इनको, अभी तो कम से कम मैं इसको नहीं कहता कि ये इस सब कुछों को छोड़ दे, जलसे वगैरह नहीं होने चाहिए, आवाम की खिदमत होनी चाहिए, उसके बाद हम जलसे कर लेंगे। लेकिन ये सैलाब की आड़ में जो इसने चोरी की है, जो इसने डकैती डाली है, जो इसने जो है वो ज़कात और खैरात और सदके के पैसे जो बाहर गए थे उसको को अपनी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल किया या अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के इस्तेमाल किया, उस चोरी को जो है उसकी डील करने के लिए, उसके एनआरओ मांगने के लिए वो ये बहाने ढूंढ रहा है कि मुझे जो है एनआरओ दिया जाए। एनआरओ इसको नहीं दिया जाएगा, ये एक ही दिन में 2 जलसे करे, अपने हिसाब किताब इसको देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि वाहिद अवाम है कि जो फैसला करेगी कि सैलाब ज़दगान की किस किसने खिदमत की। अगर हम खिदमत करने में नाकाम हुए तो शायद हमें भी लोग वोट ना करें। कुंडी साहब ये कहिएगा कि क्या इमरान खान साहब तमाम इदारों से मुताल्लिक जो बयानात देते हैं उनका मकसद क्या है? क्या वो सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं या इदारों को दबाव में लाकर उनसे अपने मामला दोबारा की तरह दुरुस्त करना चाहते हैं? एक बात। और दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या आप नहीं समझते कि अगर उन्होंने इदारों के से मुताल्लिक बयानात दिए हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हम फेडरल गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों इस इंतजार में और किस चीज़ के इंतजार में है कि कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। देखें, हुकूमत जिसकी भी हो, अगर कोई आइन के खिलाफ बात करे, कोई कानून के खिलाफ बात करे, कोई और चीज़ें करें तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब रिसेंटली उन्होंने जो हमारे जर्नलों के मुतालिक बात की कि अगर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो जर्नल आएगा खुदा न खास्ता वो मुल्क वतन नहीं होगा, और जो इमरान लाएगा वो मुल्क होगा, और वो जर्नल एहतसाब नहीं कर सकेगा। पहले इनसे पूछें कि क्या जर्नल एहतसाब करते हैं या एहतसाब के अपने इदारे एहतसाब करते हैं। तो ये चीज़ें जिस तरीके से इन्होंने फौज के मुतालिक बातें की, और एक मुहिब वतन फौज जो हर वक्त हर महाज पर हमारी लड़ रही है, आज सैलाब में हमारी जो है हमारे लिए लोगों की खिदमत कर रही है, उसके लिए इस किस्म के बयानात इनको देना, ये इसकी ख्वाहिश है और इसकी कोशिश है किसी तरीके से मुझे बुलाएं, मेरे साथ बात करें, क्या कुछ करें, और मेरे जो लूट मार है जो इसने किए हैं, जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से, प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से, और ये साबित हुआ कि इनकी पार्टी फॉरेन फंडेड पार्टी थी, जो इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। अब ये कहते हैं कि मेरी इस डायलॉगों से, इस धमकियों से शायद इदारे जो हैं वो दबाव में आ जाएं और मुझे एक सेफ मैसेज दें, और ये बार बार कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मुझे घायल किया जा रहा है। जो फौज से मुतालिक बयान था उस पर उन्होंने ट्वीट भी की। उन्होंने कहा कि ये मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, बस बहुत हो चुका। काफ़ी अग्रेसिव उनका ये ट्वीट था। फिर उन्होंने जलसे में खिताब से भी कहा ये मेरी फौज है, ये मेरा मुल्क है, कैटेगोरिकली कहा है। आप नहीं समझते कहीं ना कहीं जो वो बात उन्होंने की है उस पर मतलब वो रिग्रेट भी कर रहे हैं और वो उसको कह रहे हैं कि जो मैंने कहा उसको गलत पेश किया जा रहा है, इतना नहीं है जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखें हमारे साहब, आपने भी और मेरे सामने अनवर साहब ने भी जो है, आप लोग मीडिया के साथ आपका ताल्लुक है और आप दिन रात आपका यही काम है, आपने भी उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी और मैंने भी 1-2 दफ़ा सुनी है, और बाकी मीडिया के जो तजिया निगार हैं या एंकर्स हैं या जिनका भी ताल्लुक है मीडिया के साथ, उन्होंने भी सुनी है। छोड़ दें इमरान को, इमरान क्या कहते हैं, आपने सुनी है, उसमें उन्होंने क्या लाइनें की हैं। अब प्रॉब्लम यह है, इमरान कहता है कि जो बात मैं करूंगा उसकी तशरीह और उसका तर्जुमा पीटीआई वाले करेंगे, तो उसको उस तरीके से समझा जाए। ठीक है, अब वो तर्जुमा और वो चीज जो है, अब मुझे नहीं पता कि वो जो है अब क्या समझते। उन्होंने देखें, सबके सामने अवाम खड़ी थी, जलसे में सारी दुनिया देख रही थी कि उन्होंने क्या कहा जर्नलों के मुतालिक, किस तरीके से उन्होंने बात की। और अभी भी कहते हैं कि जी मैं तो जो है ये बात नहीं करना चाहता था, मेरा जो है मैं बात ये करना चाहता था, लेकिन क्योंकि शाम का टाइम था, मेरी स्लिप ऑफ टंग होती है, शाम के बाद मेरी जो है ज़बान मेरे कंट्रोल में नहीं होती है, तो फिर जो है वो बार बार शाम के बाद स्लिप ऑफ टंग की बात कर रहे हैं, जरा इसके बारे में तो बताइएगा
کہ شام کے بعد خان صاحب کی جو زبان ہے وہ کیوں پھسلتی ہے؟ اس پہ ذرا وضاحت دیجیے گا۔ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا، پی ٹی آئی کے ترجمان ہی بتا سکیں گے کہ ان کی شام کے بعد، کیونکہ وہی ان کا تجربہ، ان کے جو باتیں ان کا مطلب پی ٹی آئی والے میں بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ مطلب تھا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب مجھے بتائیں، جو مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے، جو پیغام اس دن اسے کہا کہ 1,40,000 پیغمبر، میں طارق جمیل صاحب سے کہوں گا کم از کم اس کو کاغذ پہ لکھ دیں، موٹی موٹی باتیں جو کم از کم پڑھ کے کر لے، کہ پڑھ کے جو ہے ہمیں جو ہے وہ مدینے کی ریاست کی باتیں کریں۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، مے بی شاید ہیومن ایرر ہو، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سب بیانات کے باوجود بھی عمران خان صاحب جب ایک کال دیتے ہیں تو عوام تو ان کے لیے نکل رہی ہے؟ دیکھیں میں تو سلپ آف ٹنگ کو آپ نے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کر دیا، تو بڑا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک اور لفظ ہمیں دے دیا۔ چلو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جو پارلیمانی ہو، غیر پارلیمانی نہ ہو۔ بالکل۔ تو انور صاحب وغیرہ، اور انور صاحب تو ہمارے اشارے سمجھ جاتا ہوگا زیادہ تر، کیونکہ کافی عرصے سے ہمارا جو ہے وہ ایک تعلق ہے۔ لیکن دیکھیں یہ چیزیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جلسے مختلف سیاسی جماعتوں کے، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے تو ان کی جو ہے وہ سیٹیں جلسوں کے حساب سے بہت کم آتی ہیں۔ عوام نے احتساب کرنا ہے، 5 سال بعد کرتی ہے اکتوبر 2023 میں۔ میں یہ نہیں کہتا، اگر عوام نے عمران کو ووٹ دینا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران ان کے لیے بہتر ہے، تو عوام ان کو ووٹ کریں اکتوبر میں۔ اگر انہوں نے کسی اور جماعت کو ووٹ کیا تو یہ کسی اور جماعت کا حق بنتا ہے کہ وہ کریں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جی اب مجھے الیکشن کی تاریخ دیں۔ جی کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کی بات کی اور انہوں نے فریڈم آف پریس پر یقین رکھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو لائیو سپیچ ہے اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے؟ دیکھیں جب آپ اس قسم کے اداروں کے خلاف، جب آپ فوج کے جرنیلوں کو خدا نہ کرے آپ ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے، جو ایک سپاہی اور ایک لیفٹیننٹ اور ایک کورس کے بعد، ایک اکیڈمی کے بعد جب وہ آتے ہیں اور اپنے ایک سفر طے کرتے ہیں، اور آخری سفر ان کا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پروموٹ ہوں، آگے بڑھیں، آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے، میری بھی خواہش ہوتی ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جب ان کا جو ہے وہ بالکل ہیڈ بننے کے آتے ہیں، اور آپ بولیں کہ جی آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں، آپ نے ملک کی جو حفاظت کی ہے، تو آپ تو اگر میرے مطابق، میرے معیار کے مطابق نہیں ہے تو میں خدا نخواستہ آپ کو میں وطن نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں کرنا، اور یہ ٹی وی پہ کہنا، مطلب ہے کہ میں ایک دن ایک اینکر کی بات سن رہا تھا، اور وہ اینکر نہیں تھا، غالباً فوجی تھا، انڈیا کا تھا، کسی بھی چینل پہ اس کی مجھے کسی سوشل میڈیا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس کی جو ہے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ ماضی میں آپ نے کراچی کے ایک لیڈر کی آپ نے جو ہے وہ نشریات روکی، اس کی لائیو سپیچیں روکی، کیوں روکی؟ آپ یہی کہہ رہے تھے کہ ملک کے خلاف باتیں کر، جو ججوں کے خلاف، جو ججوں کو دھمکی دے، جو ہے فوج کو دھمکی دے، جو الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو دھمکی دے، جو اداروں کو دھمکی دے، ہمیں دیتا رہے، ہمیں تو وہ دیتا رہے، سلطان رئی والے ڈائلاگ بولتا رہے، اس کے پاس تو سلطان رئی کی ڈائلاگ کے علاوہ کوئی شاید ہی 4 سال اس کے پاس کوئی کارکردگی ہے نہیں۔ جو عافیہ صدیقی کا کیس لڑنے آیا تھا وہ فرح گوگی کا وکیل بن گیا۔ ہمیں اس نے کہا کہ آپ مرغیاں پالیں، انڈے بیچیں، کٹے رکھیں، اور فرح گوگی کو کہا کہ نہیں تم پراپرٹی کا کام کرو۔ اگر ہمارے پاکستانیوں کو بھی کہتا کہ تم بھی فرح گوگی کی طرح پراپرٹی کا کام کرو، یا میری ہمشیرہ کی طرح آپ سلائی مشینیں لے لیں، اس سے بھی ڈالر نکلیں گے، تو شاید ہماری اکانومی بہت بہتر ہو جاتی۔ لیکن ہمیں تو کہا کہ نہیں، آپ تو مرغیاں رکھ کے انڈے بیچیں، کٹے بیچیں، وہ بھی جو ہے اللہ معافی دے بہہ گئے ہیں پانی میں، اور جو پراپرٹی کا کام تھا تو اگر ہمیں وہ پراپرٹی کا کام کنڈی صاحب، میں آپ سے ڈی اے خان اور ٹانک میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بھی بات کروں گا، لیکن مجھے یہاں پر یہ فرمائیے گا، بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل عدم استحکام کی وجہ سے، وہ کسی جانب سے بھی ہو، ملک کو نقصان نہیں ہو رہا؟ آخر ہم اپنے ملک کو، عوام کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں انور صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اس پاکستان کی قوم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو، یا پی ایم ایل این کو، یا دوسری جماعتوں کو، یا پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ کیا ہے، اور ووٹ کرنے کے بعد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں ہمیں ڈیلیور کریں گی۔ اور آج ایک مشکل وقت ہے، ہم پہ بھی مشکل وقت آتا ہے، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تو ہم لوگوں کو کال دیتے کہ آئیں جلسے میں، جلوس میں، دھرنے میں آئیں، لاٹھیاں کھائیں، آنسو گیس کھائیں، پولیس کی جو ہے وہ مشکلات کو برداشت کریں۔ لیکن جب دیکھیں، اب جب ان کے اوپر وقت آئے، آج قوم کے اوپر وقت ہے،
آج آپ کا 70 سے 80% پاکستان تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب چکا ہے. ٹھیک ہے, آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں. اور جب وہ شام کو جو ہے وہ چینل کھولتے ہیں آپ کا, کسی اور کا, دوسرے کا, اور آپ سیاستدان ایک دوسرے کی جو ہے اس کی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ان کو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اپنے اس پہ, کوئی فلڈ پہ بات ہی نہیں کر رہا, ہمارے لیے بات ہی نہیں کر رہا, تو لوگ کیا چیز وہاں پر جو ہے وہ اڈاپٹ کرے. آپ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں جی قومی حکومت ہونی چاہیے. آج اس ملک میں قومی حکومت ہے سوائے ایک دو پارٹی کے, باقی تو قومی حکومت. آج ہم کیا کر رہے ریلیف کے لیے؟ آج ہم ایک قوم, آج ہم سیاسی جماعتیں ایک ہو کر خدمت نہیں کر سکے. آج صوبے اور مرکز آپس میں حکومتیں لڑ رہی ہیں, اور اس لڑائی میں کون سفر کر رہا ہے؟ پاکستان کی فلڈ زدہ عوام, جس کو خوراک چاہیے, جس کو ٹینٹ چاہیے, جس کو امداد چاہیے, وہ سفر کر رہی ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا فوٹو کیسے آئے گا. میں جو ہے مرکز میں بیٹھ کے صوبے پہ تنقید کروں, صوبہ بیٹھ کر مرکز پہ تنقید کرے, اور جو اس وقت پس رہا ہے, جو سفر کر رہا ہے, وہ پاکستان کی وہ غریب عوام جو آج کھلے چھل کے نیچے بیٹھی ہے. صاحب, ڈی آئی خان اور ٹانک میں جو سیلاب کی صورتحال ہے, اس کے بعد جو تباہی ہوئی ہے, اس میں یہ فرمائیے گا کہ وہاں پر لوگوں کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیجیے گا, تاکہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کتنی مشکل اور پریشانی میں ہیں, اور ہم پاکستانیوں نے اس مشکل گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا, کس چیز کی ضرورت ہے ان علاقوں میں, صورتحال کیا ہے. دیکھیں, ڈی خان ڈویژن جس میں ٹانگ ڈسٹرکٹ بھی ہے اور ڈی خان ڈسٹرکٹ بھی ہے, وہ آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے, آپ میڈیا نے اس کو اٹھایا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر بھی سیلاب ہے. ادروائز ہمارا بالکل ہی ناتا جو ہے وہ دنیا سے کٹا ہوا تھا, کسی کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ. اس وقت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو کہ ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن نے ایک بنائی ہے, 230 سے 250 دیہات جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکے ہیں. 50,000 کے لگ بھگ ہمارے 5 تحصیلوں میں گھر جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکے ہیں. ہماری کیجویلٹیز ہوئی ہیں 29-30 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. باقی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. جو ہماری زمینیں جو ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں واحد ڈیر اسماعیل خان ہے جو کہ فوڈ باسکٹ تھی, تباہ ہو چکی ہیں. ہمارا نہری نظام خراب ہو چکے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں جس پہ آپ ڈسکس کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم وہ ریلیف ان کو لوگوں کو نہیں دے سکے جو کہ ان کو ملنی چاہیے. آج بھی ہماری NDMA کے ساتھ ایک کمیٹی بنی تھی, میٹنگ تھی. آپ میں بتاؤں کہ 2010 میں جب فلڈ آیا تھا اس وقت 30 NGOs ڈیر اسماعیل خان میں کام کر رہی تھی, صوبائی اور مرکزی حکومتیں کام کر رہی تھیں. آج پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ PTI کے لوگ آ جائیں, باقی کسی جماعت کو ہم نہیں مانتے, نہیں آتے. وہاں پر اگر آپ کے مخالف MPA ہیں, اگر آپ کے وہاں پر ناظمین ہیں جو کہ وہاں پر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آپ اگر ان کو نہیں بلائیں گے تو لوگ کیا محسوس کریں گے کہ آپ کیسی ایک قوم ہے. وزیر اعظم جب جاتا ہے تو وہ اپنے جو ہے جو خواہش کے مطابق لوگوں کو لائے, اور وہ اپنے اپوننٹ کو نہ بلائے, تو آپ کیا میسج دے رہے ہو. اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اگر اپنے مخالفین کو نہ بلائے اور کمیٹیاں اپنی اپنی بنا لیں تو عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ 100 دفعہ آئیں, کیا آپ نے دعوتیں دی ہیں ان لوگوں کو, کیا ہے ہم مل کر اس ضلع کو, اس صوبے کو, اس علاقے کو, اس پاکستان کو آباد کریں؟ دونوں نے نہیں دی ہیں, جو بڑے افسوسناک بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے قوم کی خدمت کرنے کا, سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنے کا, سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. صحیح پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فہیم کنڈی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسے انہوں نے اسٹارٹ پروگرام میں ہم نے پہلا سوال کیا, انہوں نے کہا کہ اس وقت سیاسی کشیدگی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں اس کے اوپر فوکس کریں, اور فوکس بھی ہمارا وہی ہونا چاہیے. بریک کا ٹائم میں ناظرین, بریک کے بعد ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگی کیوں نہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سیلاب کی تباہ کاری ہیں اور اسی موومنٹ پر سیاسی کشیدگی بہت بڑھ رہی ہے, ریئل ایشوز کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل کریم کنڈی صاحب. ان سے ہم نے بات کی کہ توہین عدالت کیس میں عمران خان صاحب نے افسوس تو کیا ہے, نیا جواب بھی جمع کروایا, لیکن غیر مشروط طور پر معافی نہیں مانگی ہے. ابھی تک اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اندری وبا صاحبہ. میم بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. کہیے گا عمران خان صاحب معافی مانگ کیوں نہیں رہے ہیں؟ افسوس تو ان کو ہے, انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی کہا بھی ہے کہ مجھے اپنے الفاظ پر پچھتاوا بھی ہے, شرمندگی بھی ہے, افسوس بھی ہے, لیکن معافی نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگ رہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ ایک روز, ہر روز یہ جو حکومت ہے
ये ऐसे ऐसे बयान दे रही है। आपको याद होगा कि इनके 3 बंदे जो थे उन्होंने क्या क्या कहा कि जजेस के बच्चों के बारे में कि हम उनका हिसाब लेंगे, उनको घेरे तंग कर देंगे। फिर आपको याद होगा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। फिर आपको याद होगा कि कल मरियम ने क्या कहा है। कल मरियम नवाज ने, और मैं हैरान हूं कि ना सुओ मोटो लिया गया है अदालत से और ना उसको कोई ISPR का बयान आया। उन्होंने साफ कहा हमारे कोर कमांडर के बारे में कि जी आप उनका एहतसाब करें, उनको क्यों आप ऐसे छोड़ा हुआ है। अब ये जब बातें आप करेंगे और आपको खुली छुट्टी दी जाएगी अदालतों से भी और इदारों से भी, तो फिर तो ये सवाल बनता है कि जी एक बात जो हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी अगर एक बंदा, आप टॉर्चर का बंदा आया है, तो क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है कि पहले आप टॉर्चर का देखें और फिर उसके बाद आप उसका रिमांड देखें? ये तो गैर कानूनी है। तो अगर गैर कानूनी कोई भी काम करेगा, मैं करूंगी, आप करूंगी या कानून वाले करेंगे, तो नोबडी इज अबव लॉ। हर एक को कानून के नीचे होना चाहिए। तो मैं तो बड़ी सरप्राइज्ड हूं कि जहां इमरान खान को बिल्कुल कॉर्नर टाइगर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां ये रोज हर रोज जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, हुकूमत से हो रही है, हुकूमत के ओहदेदारों से हो रही है, और पूरा पास्ट अगर आप इनका देख लें, आपको याद नहीं है कि जरदारी साहब ने क्या कहा? ये बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने कहा जी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं कि हुकूमत से नहीं मांगनी है। गए थे 1.5 साल, अब वो वापस आ गए, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? हुकूमत से नहीं मांगनी है माफी, अदालत से मांगनी है। ये हुकूमत से नहीं मांगनी है माफी। आई थिंक आप शायद मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर सकी जी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब ने अदालत से माफी मांगनी थी। तो मैं तो यही तो कह रही हूँ कि मेरे तो ख्याल में इसमें माफी, अगर देखिए अदालत कैसे फैसले करती है, अदालत के पास कानून होता है और हमारा जो ब्रिटिश कानून है वो प्रेसिडेंट पे जाता है कि पिछली दफा क्या हुआ। अब अगर पिछली दफा ये प्रेसिडेंट्स हैं कि जी लोगों ने इससे 1000 गुना दर्जे बातें की और उन पे कानून लागू नहीं हुआ, तो फिर इस पे कैसे लागू होता है? तो अंदलीब साहिबा, क्या आप समझती हैं किसी भी सियासी जमात की जानिब से इदारों को सियासत में घसीटना, क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? मेरा ख्याल है कि इदारों को सियासत में घसीटना बिल्कुल नहीं, लेकिन इदारे अगर चाहे इदारे हों चाहे इंसान हो, अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं उन पे निशानदही करना जरूर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सियासी कारकुन भी हूँ और मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ। अब अगर मैं किसी कंपनी की हेड लगी हुई हूँ और मैं उस कंपनी के अंदर कोई ऐसा कानून काम करती हूँ जो कि कानून से मुतरादिफ है, तो क्या मैं चूंकि हेड हूँ मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं अबव द लॉ हूं? तो अंदलीब साहिबा, क्या आपकी बात बिल्कुल बजा, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या आपके अल्फाज पार्लिमानी नहीं होने चाहिए? क्या ऐसा तासुर जाना चाहिए कि आपकी गुफ्तगू से कोई समझे कि उन्हें धमकी दी जा रही है? Two wrongs never देखिए, जब आप कानून तोड़ेंगे और जब कानून के मुतरातिब बात होगी मैं करूंगी, तो मुझे वार्निंग तो जरूर दी जाएगी। मैं अगर करूंगी तो मुझे कहा जाएगा कि देखें कानून के मुताबिक आपको ये पहले रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, और अगर आपने नहीं किया तो चाहे आप जो मर्जी हो कानून आप पे लागू होगा। तो इसमें अगर धमकी है, कानून लागू करना अगर धमकी है, तो फिर मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ? तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो गुफ्तगू की है वो समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल अपनी जो उनके अल्फाज थे वो दुरुस्त थे और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। देखिए एतजाज एहसन साहब, जितने भी आप बड़े बड़े हैं लॉयल कानूनदान, सब ने कहा है कि ये जो बातें पहले होती रही हैं और हो रही हैं, अगर उनको आप समझते हैं कि ये कोई बात नहीं है और ना कानून इदारों को कुछ कहा जा रहा है, ना इदारों के मुतालिक कुछ कहा जा रहा है, तो ये तो मामूली बात है कंपेयर टू दैट। तो आप समझती हैं कि इस जवाब के बाद तौहीन अदालत का नोटिस वापस होगा और ये मामला यहीं पे ख़त्म होगा या आगे भी बढ़ सकता है? मैं तो ये समझती हूँ कि इस पे तौहीन अदालत होनी नहीं चाहिए थी। ये मेरा ओपिनियन है। ये बनती नहीं है, क्योंकि अगर आप तौहीन अदालत इस पे बनाएंगे तो फिर आपको ये जो कल बात की है मरियम ने और बहुत सी और बातें कर रहे हैं, इन सबको पकड़े थे, फिर कानून सबके लिए बराबर हो। तो अंदलीब साहिबा, ये हुकूमती जो इस वक्त सियासी जमातें हैं
وہ عمران خان سے متعلق جو فوج کا بیان ہے اس پر وہ کہتی ہیں کہ نومبر میں جو تعیناتی ہونی ہے، شاید اس تعیناتی پر عمران خان صاحب کو کوئی شکوک و شبہات ہیں، اور انہوں نے واضح بھی کیا ہے کہ اس طرح اگر کوئی محب وطن آرمی چیف ہونا چاہیے تو یہ تاثر نیگیٹو نہیں لیں گی آپ کی مخالف جماعتیں، اور اس سے آپ کمزور نہیں ہوں گے اداروں کے درمیان؟ اگر دیکھیں ان کی پی ڈی ایم کی کیا حالت ہے، آپ سوچیں نا ان کے پاس رہ کیا گیا ہے. وہ بالکل 15 جماعتیں پاکستان کو ایک تو معاشی ڈبو دیا ہوا ہے انہوں نے. 42% انفلیشن ہے. ہر روز آپ اور میں جو بجلی کے بل دیکھتے ہیں ہم تو پھر بھی کچھ ارن کرتے ہیں، جو غریب آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ سندھ کا حال دیکھ لیں، آپ ہر جگہ حال دیکھ لیں، آپ پھر مہنگائی کا حال دیکھیں، آٹے کا حال دیکھیں، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ انہوں نے 100 روپیہ پیٹرول بڑھوائے. اب ان کے پاس اور الیکشن سارے ہار گئے ہیں. مجھے بتائیں آپ، نہ اکنامکلی نہ پولیٹیکلی ان کے پاس کچھ رہا ہے، تو بیچارے کیا کریں؟ آپ ان کی حالت پہ ترس کھائیں کہ وہ اس وقت پولیٹیکلی بھی بینکرپٹ ہے اور وہ معاشی طور پہ بھی بینکرپٹ ہے. ان کے پاس سوائے 17 پریس کانفرنس، دیکھیں ہمیں کہتے ہیں سیلاب کے متعلق آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں، خود بیٹھ کے 17 پریس کانفرنسز ایک ایک کر کے وہ 15 پارٹیاں جو ہیں وہ باری باری کرتی ہیں، اور ایک ہی بات ہے عمران خان عمران خان عمران خان. اور وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، پتہ نہیں آپ کو پنجابی آتی ہے کہ نہیں. وہ ہوتی ہے آٹا گندی ہلدی کیوں ہے. مطلب وہ آٹا گنتا تو بےچارے آپ آٹا نہیں گون سکتے بغیر ہلے ہوئے، لیکن جب کسی نے وہ ایک ہوتی ہے نا ساس جو ایک بیچارے کے پاس کچھ نہیں آتا بہو پہ، تو وہ کہتی کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں. تو عمران خان صاحب پہ کچھ بھی نہیں ملا، وہ کہہ رہے ہیں جی آٹا گندی ہلدا کیوں. جو خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے اس طرح کا سخت موقف اور اس طرح کے بیانات سے وہ سبوتاج ہو گیا، وہ جو آپ کے اداروں کے درمیان اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو اداروں کے درمیان لوگ بیٹھے جن کی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف سے ہیں وہ بھی آپ کھوتے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک لیڈر ہے جس نے کہا کہ میرے سے بڑھ کے فوج امپورٹنٹ ہے. ایک لیڈر ہے جس نے کہا میری فوج میرا پاکستان. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو اگر آپ کہیں گے میری فوج میرا پاکستان، آٹا گوندی ہلدی کیوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے کیوں کہا کہ میری فوج تو سب کی ہے، رائٹ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ اس کو توڑ مروڑ کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی سیاسی جواب نہ ہو، آپ ہار گئے ہو ہر میدان میں، پوری 22 کروڑ عوام آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو، تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم کسی طرح اڑا دیں، چاہے قانونی طور پہ اڑا دیں یا اللہ معافی دے کسی اور طور طریقے سے اڑا دیں. پوائنٹ ٹیکن. اندری صاحبہ میں آگے موو کروں گی. رمضان شوگر ملز ریفرنس کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل چکا ہے. فیصلہ سامنے آیا کہ نیاب ترامیم کے بعد رمضان شوگر ملز کیس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے. آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کو سزائیں نہیں مل رہی ہیں، وہاں پر تو ان کو ریلیف مل رہا ہے. تو مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ خرم دستگیر نے آ کے آپ کو آپ کے چینلوں پہ بھی سب پہ لگا، وہ اس نے آ کے بھانڈا پھوڑ دیا. اس نے کہا جی ہم نے تو نہیں آنا تھا، بڑی مشکل تھی اکانومی اور حالت، لیکن ہم آئے اس لیے کیونکہ ہمارے کرپشن کے کیسز میچور ہو رہے تھے اور ہم نے جیلوں میں جانا تھا، اس لیے ہم نے یہ سازش کی اور ہم آئے. تو وہ تو مان چکے ہیں. اب وہ انہوں نے آ کے نیب کو جو جس کو کہتے ہیں نا بالکل ٹوتھ لیس کر دیا. NRO2 کیوں ہم کہتے ہیں؟ NRO2 اس لیے کہتے ہیں، NRO1 میں بھی 4000 کیس جو تھے ان سب کے 15 کے معاف ہوئے تھے. NRO2 میں آ کے انہوں نے آ کے وہ نیب کو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا اندھا بہرا بالکل ہی ٹوتھ لیس کر دیا اور اپنے آپ کو معاف کروا لیا. اب ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر انتخاب ہو گئے اور عمران خان واپس آ گیا اور پھر اس نے دوبارہ کرپشن کی جو لوگ ہیں یہ سارے جن پہ 60% تو کرپشن پہ ہیں کیسز ان کے، اور یہ 99% کیسز وہ ہیں جو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے تھے. اندلیب صاحبہ، آپ کے سیاسی مخالفین خان صاحب پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب دور اقتدار تھا خان صاحب کا تو وہ بھی نیب چیئرمین کو اور باقی اداروں کو کہا کرتے تھے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو جیل میں پھینک دو، اس چور کو پکڑو، اس کو جیل میں پھینک دو. تو کیا یہ طریقہ کار درست تھا؟ عمران خان نے بھی یہ کہا ہے، میں تو 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اگر نیب ہمارے نیچے ہوتا نا تو اس وقت کم از کم 100 بندہ جس کے کیسز پکے ہیں، جو کہ زرداری نے نواز شریف پہ اور نواز شریف نے زرداری پہ لگائے ہوئے ہیں 20 سال سے وہ کیسز، تو وہ یہ تو جیل میں ہوتے. اس طرح تھوڑا دھندنارے پھر رہے ہوتے.
अच्छा अनिल साहब, आगे मूव करूंगे। मरीम नवाज साहिबा ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और ये भी कहा गया है कि लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को इस बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। इस यहाँ पर तो इस किस्म की एक्टिविटीज चल रही हैं अब, और पासपोर्ट वापस लिया जा रहा है, रिलीफ मिल रहा है जो भी इस वक्त हुकूमत में लोग हैं, तो इस तमाम मामले को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो आपको याद होगा एक दफा एक दिन में 3 बेंच टूटे थे और बने थे इनके पासपोर्ट के लिए। तो मैंने नहीं, आप सब ने, एनालिस्ट ने कहा था कि ये तो हिस्ट्री है, तारीख में कभी नहीं हुआ। तो इनका कानूनी हक है, जरूर अप्लाई करें, लेकिन फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो आप समझती हैं मरियम शायद इसलिए पासपोर्ट हासिल करना चाहती है कि वो मुल्क से बाहर जाएं, लंदन में, और अपने वालिद साहब के पास सुकूनत इख्तियार करें? देखिए, ये आपको भी पता है, पहले नवाज शरीफ भागे और ये सिर्फ इख्तियार में होते हैं तब आते हैं। लेकिन अब तो हुकूमत है ना, इनके अब भाग रहे क्या थे, फायदा? रात के 12 बजे FIA ने उनको पकड़ के वापस लाए, और मरियम ने 1000 दफा कहा कि मेरी छोटी सी सर्जरी होनी है, तो सिर्फ बाहर हो सकती है। और ये तो इनके मतलब जिसको कहते हैं ना, इनकी ईंट से ईंट बजाने की बातें करते हैं और फिर अपनी ईंट साथ लेके भाग जाते हैं। तो अंदीप साहब, आप नहीं समझती कि हमें इस वक्त हमें अपने सियासी इख्तलाफात को ज़रा कुछ वक्त के लिए एक साइड पर रख कर जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चूँकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनको एक पेज पर आना चाहिए, क्योंकि सैलाब ने तो ये नहीं देखना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का वोटर है, उसका कारकुन है। तो क्या हमें इस मामले पे एक नहीं होने की ज़रूरत? जी भाई, सॉरी, दोबारा रिपीट करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि क्या हमें इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए एक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलाब तो ये नहीं देख रहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। अवाम आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ देख रहे हैं, जबकि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के दस्तों गिरबान की तरफ हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि वाहिद बंदा जिसने 5 अरब रुपया, 500 करोड़ रुपया जमा किए वो इमरान खान है। मेरा सवाल आपसे ये कि आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि नवाज शरीफ कह रहे मैं ठीक हूँ, क्यों नहीं आता सैलाब ज़दगान के पास, क्यों नहीं एक पैसा भेजा, क्यों नहीं एक फ्लैट भेजता जो कि लूटा हुआ पैसा ही है, पाकिस्तानियों का ही है, वो बेच के पैसे भेजे। मेरा दूसरा सवाल ये है कि 17 लोग बैठ के रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान खान के ऊपर, वो कम से कम जाके फ्लड रिलीफ पे काम करें। मेरा तीसरा सवाल यह कि इमरान खान तो जहां भी जाता है सबसे पहले फ्लड रिलीफ लोगों को मिलता है और उनके साथ खाने खाता है। ये हैट पहन के ऊपर छतरी लेके कहीं खड़े होके दूर और 1-2 जुमले बोल के वापस चले जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सवाई इमरान खान के कोई काम नहीं कर रहा, इन सबको काम करना चाहिए। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि इमरान खान को कैसे नीचे लाना है, पकड़ना है, इस पे केस करने हैं और अल्लाह माफी दे और क्या करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा दिलीब अब्बास साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के टाइम में नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये माफ़ी मांगी जा क्यों नहीं रही है। अगर हम हुकूमत की बात करें, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि किस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए। सो ब्रेक के बाद से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो तज्जियाकार हैं वो भी कहते हैं कि केस आगे जाके बहुत मुश्किलात इख्तियार कर सकता है इमरान खान साहब के लिए। तो ये कहाँ जाएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे दिलीब अब्बास साहिबा से और उनसे पूछ रहे थे कि माफ़ी क्यों नहीं मांगी जा रही है। अनवर साहब, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर माफ़ी ना मांगी तो? मारिया, देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, जो उनका स्टेटमेंट था, उसे वो दुरुस्त समझते हैं और जो उनकी कानूनी टीम है उन्होंने इमरान खान साहब को इन अल्फाज पर भी मजबूर किया है कि वो ये बताएं, वरना उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस आगे भी चल सकता है और उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई भी कोई हो सकती है। जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने अल्फाज अदा किए, उनका मकसद ये नहीं था कि वो अदलिया पर तनकीद करें या अदलिया को धमकाएँ। ठीक, ये तो उन्होंने अपने बयान की वजाहत दी है। अब देखना यह है कि क्या तौहीन अदालत केस में उनके इस बयान को, तहरीरी बयान को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो ये तौहीन अदालत का केस आगे चलेगा और अगर अदालत ने वसअत नज़री का मुजाहरा किया तो फिर इस बयान को वो ये अदालत से अगर लेकिन अदालती मामलात पर तो अनवर साहब माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं होता अगर आपने कोई इस किस्म की तौहीन अदालत की हो तो?
देखिए, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपको नोटिस मिलता है तो हमने माजी में देखा तो गैर मशरूत माफ़ी मांगने से वहीं पे केस ख़त्म हो जाता है और अदालत जो है वो गैर मशरूत माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब आप अपने बयान की वजाहत कर रहे होते हैं, इसको अब अदालत ये समझे कि इमरान खान साहब ने जो उस वक्त गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू की आज उन्होंने अपने तहरीरी बयान में ये वजाहत की है और उस वजाहत में उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने अदा किए अल्फाज पर अफसोस है। उनका ये मकसद नहीं था कि वो किसी जज को धमकाएं, ये तो उन्होंने अपने बयान की वजाहत की है। वजाहत देना और माफ़ी मांगना दो अलग चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अदालत ने अफसोस तो है कि उनके देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मारिया, अफसोस होना, अफसोस करना या माफ़ी मांगना ये दो अलग चीज़ें हैं। अब इसे देखना यह है कि अगर अदालत उनके अफसोस को काफ़ी समझती है और तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म करती है तो ये अलग बात है, और अगर अदालत ने उनके इस अफसोस वाले बयान को तहरीरी बयान को एक्सेप्ट ना किया तो फिर डेफिनेटली तौहीन अदालत का केस आगे चलेगा, जो कि आगे चलकर इमरान खान साहब के लिए मुनासिब नहीं होगा, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन अनवर साहब, यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर इमरान खान साहब खुद लूज बॉल दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हुकूमत की बात की जाए तो इमरान खान साहब की तकरीर से इतना प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यूट्यूब सर्विसेज को मुतासर कर देना ताकि उनका जो मैसेज है जो लोग सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन पाते हैं, स्क्रीन पर उनके खिताब नहीं चलाए जाते, तो आप नहीं समझते कि ये भी गलत है? देखिए, इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय हर शख्स का बुनियादी हक है, ठीक, वो कोई आम शहरी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो। अब देखना यह है कि वो अपनी गुफ्तगू में, अपने जलसों में वो आवाम को मैसेज क्या दे रहे हैं। हुकूमत को, इदारों को इस बात पर एतराज़ है कि इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू में इदारों से मुताल्लिक मुनासिब स्टेटमेंट नहीं देते। उनके इन बयानात की वजह से इदारों में तकसीम पैदा हो रही है, इदारों की तकरीम ख़त्म हो रही है। इसलिए शायद हुकूमत ये समझती है कि उनके बयानात पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर ये बात भी है, चलिए हम हुकूमत के इस मौक़िफ़ को भी अगर एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लें तो फिर हुकूमत को जो इदारे मौजूद हैं, अगर आप सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं तो फिर इन इदारों की मजबूती और इस्तेहकाम की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इन बयानात पर आपको भी इदारों से रजू करना चाहिए। ये तरीका दुरुस्त नहीं कि आप किसी भी शख्स की तकरीर पर पाबंदी लगा दें। अगर उन्होंने काबिल एतराज़ बात की है तो आप उन्हें अदालत के कटहरे में ला के खड़ा कीजिए। हमने बारहा हुकूमती नुमाइंदों से, आपको मारिए याद हो, हमने ये सवालात किए हैं कि फिर इमरान खान की इस गुफ्तगू पर, इन बयानात पर फेडरल गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती, कार्रवाई क्यों नहीं करती? अब तो उन्हें इख्तियार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं समझता हूं कि हुकूमत को इस तरह के कार्रवाई के बारे में अगर बात की जाए अनवर साहब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि हम तो हुकूमत का उसका हिस्सा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका नोटिस ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात की जाए तो वो भी कोई इतना क्लियर कट इस हवाले से वजाहत नहीं देते। हमने प्रोग्राम में दोनों रहनुमाओं को लेकर देखा है, लेकिन बहरहाल इस किस्म के अल्फाज नहीं होने चाहिए, खासकर इदारों के खिलाफ जो उनकी सीनियर लीडरशिप होती है, खासकर जब उनका ताल्लुक सिक्योरिटी के इदारों से हो तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।